बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, बरमूडा ट्रायंगल हमारे इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद पुरअसरार तरीन जगहों में से एक है। बरमूडा ट्रायंगल एक तख़य्युलाती तकून है जो कि फ़्लोरिडा, कोस्टारिका और बरमूडा के दरमियान मौजूद है। इस जगह को पुरअसरार इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर कुछ ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं कि वो वाक़यात अक्ल इंसानी को वरता हैरत में मुब्तला करने के लिए काफ़ी हैं। आज हम नाज़रीन को ऐसे ही चंद वाक़यात के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल इतना ज़्यादा मशहूर हुआ। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप उर्दू डॉक्यूमेंट्री के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। नंबर 5, विचक्राफ्ट। 22 दिसंबर 1969 को एक बाप और उसका बेटा अपनी पुरतायुश कैबन क्रूजर में सवार होकर समंदर की सैर पर निकले। उनका मकसद ये था कि वो मायामी में क्रिसमस के मौके पर होने वाली रोशनियों को समंदर से होकर देखेंगे। लेकिन किसे पता था कि इस अमीर बाप बेटे की अपनी जिंदगी की रोशनी गुल होने जा रही है। खैर, बाप बेटा सफर को निकले, लेकिन सिर्फ 1 मील दूर जाकर ही कोस्ट गार्ड को इस कश्ती पर से बेटे की कॉल आई, जिसमें उसने कहा कि हमारी कश्ती किसी चीज़ से टकराई है लेकिन बज़ाहिर कोई नुकसान नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि आप कश्ती को वापस घसीट कर किनारे तक ले जाने में हमारी मदद करें। कोस्ट गार्ड उसी वक्त निकल पड़े और सिर्फ 19 मिनट के कलील दौरानिये में ही कोस्ट गार्ड के एहलकार उस जगह पर पहुंच गए जहां से कॉल आई थी। लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था जिसकी मदद की जा सके। वहां ना तो बाप था और ना ही बेटा और ना ही उनकी कश्ती वहां पर मौजूद थी। कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने अगले कई दिनों तक कई 100 किलोमीटर दूर तक बाप बेटे को ढूंढा, लेकिन आज तक इन दोनों का और ना ही उनकी कश्ती का कोई निशान मिला। इस वाक़े में सबसे पुरअसरार बात यह है कि उस कश्ती में सिग्नल देने की डिवाइसेस, फ्लेयर्स, लाइफ बोट्स, जैकेट्स और दीगर जिंदगी बचाने के आलात भी मौजूद थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। नंबर 4, कार्ल ए डियरिंग। यह एक कमर्शियल बहरी जहाज था जो कि अपने सफर पर रवान दवां था और उसके साथ एक पुरअसरार वाक़या पेश आया। इस जहाज को न जाने क्या हादसा पेश आया कि यह जहाज अचानक समंदर की नज़र हो गया और इसकी हरसू तलाश शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि इस जहाज पर से कोई गैर कानूनी काम होता था और कुछ कहते थे कि उसे लूट लिया गया। कुछ ही दिनों के बाद इस जहाज को एक पथरीले जजीरे के करीब से ढूंढ निकाला गया और इस जहाज की जांच करने पर पता चला कि इस जहाज पर जितनी भी कीमती चीजें थीं, हत्ता कि इस जहाज पर मौजूद लोगों की जाती चीजें भी जूं की तूं जहाज पर पड़ी थीं, लेकिन कोई भी इंसान इस जहाज पर मौजूद नहीं था। इस पुरअसरार वाक़े के बारे में तहकीक करने वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन किसी को आज तक कोई भी कामयाबी हासिल न हुई। नंबर 3, USS साइक्लोप्स। ये कोई आम बहरी जहाज नहीं था बल्कि अमेरिकी फ़ौज का जहाज था जिसे अमेरिकी फ़ौज दूसरे बहरी जहाज़ों तक ईंधन की तरसील के लिए इस्तेमाल करती थी। ये बहरी जहाज़ ब्राज़ील से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज़ पर तकरीबन 10,800 टन खाम मैंगनीज लदा था और इसके अलावा इस जहाज पर 309 अफराद भी सवार थे। जिस दिन ये जहाज सफर पर रवाना हुआ उस दिन मौसम बिल्कुल ठीक था। इस जहाज से एक ही पैगाम मौसूल हुआ और वो भी रोजमर्रा रूटीन का पैगाम था। उसमें किसी किस्म के हादसे या फिर खतरे के बारे में ना तो बताया गया और ना ही कोई ऐसा इशारा दिया गया। इस वाहिद पैगाम के बाद ये जहाज गायब हो गया और ना सिर्फ ये जहाज गायब हो गया बल्कि इस जहाज पर लदा 10,800 टन वजनी खाम मैंगनीज जो कि एक कीमती धात होती है वो भी गायब हो गई और इस जहाज पर मौजूद 309 अफराद भी गायब हो गए। चूँकि अमेरिकी बहरिया के लिए ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान था, इसलिए इस जहाज को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च मिशन शुरू किया गया, लेकिन आज तक इस जहाज से जुड़ी किसी किस्म की मालूमात किसी को हासिल नहीं हुई। इस जहाज के हादसे को अमेरिकी बहरिया अपनी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहती है। नंबर 2, एलन ऑस्टिन। ये बरमूडा ट्रायंगल के कुछ पुरअसरार तरीन वाक़यात में से एक वाक़या भी है। एलन ऑस्टिन नामी जहाज 1881 में लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था जब बरमूडा तकून के इलाकों के पास एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने एक समंदरी जहाज देखा जिस पर कोई भी मौजूद नहीं था और उस पर सामान लदा हुआ था।
جہاز کے کیپٹن کو یہ بات دیکھ کر بڑا ہی عجیب لگا کہ آخر اتنے سامان سے لدے ہوئے جہاز پر کوئی کیسے موجود نہیں ہو سکتا، لیکن کیپٹن کو بار بار یہ خیال بھی آتا تھا کہ کہیں یہ کوئی پھندہ نہ ہو ہمیں پھنسانے کے لیے۔ چنانچہ کیپٹن نے اس جہاز کو مکمل طور پر انڈر آبزرویشن رکھنے کا حکم دیا۔ 2 دن کی آبزرویشن کے بعد آخر کیپٹن نے اس جہاز پر جانے کا منصوبہ بنا لیا اور آخر کیپٹن اس جہاز پر چلا گیا، اور کیپٹن کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ اس جہاز پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ چنانچہ کیپٹن نے جہاز چلانے والی ایک ٹیم کو بلا کر اس جہاز پر بٹھا دیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ کیپٹن اس جہاز کو اپنے جہاز کے ساتھ باندھ کر ساحل تک لے جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن ساحل پر پہنچنے سے تھوڑا ہی پہلے ہوا کا شدید طوفان آیا اور یہ جہاز کیپٹن کے جہاز سے جدا ہو گیا۔ طوفان چھٹنے پر دوربین سے بہت دور یہ جہاز کیپٹن کو نظر آیا۔ چنانچہ اس جہاز کا پھر سے تعاقب کیا گیا اور وہاں جا کر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اس جہاز پر باقی سامان بھی ویسا کا ویسا ہی ہے، لیکن عملے کا کوئی بھی شخص اس جہاز پر موجود نہیں تھا۔ کیپٹن نے پھر سے اس جہاز کو گھسیٹ کر لانے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی طوفان کے بعد یہ جہاز جدا ہو گیا اور کیپٹن کے مزید آدمی غائب ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد تمام لوگ اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ اس جہاز کی طرف دوبارہ کبھی نہ دیکھا۔ نمبر 1، میری سیلیسٹی۔ یہ بھی برموڈا ٹرائنگل سے جڑا ایک پراسرار ترین حادثہ ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک مال بردار جہاز پوری طرح لدا ہوا امریکہ کے شہر نیو یارک سے اٹلی جا رہا تھا کہ برموڈا ٹرائنگل کے علاقے سے گزرتے ہوئے یہ جہاز ایک عجیب و غریب حادثے کا شکار ہوا۔ حادثہ یہ تھا کہ جہاز اچانک غائب ہو گیا اور کئی دنوں کی انتھک محنت کے بعد آخر یہ جہاز سمندر میں تیرتا ہوا مل گیا۔ اس جہاز پر جا کر یہ بات معلوم ہوئی کہ اس جہاز پر کوئی عملہ موجود نہیں ہے اور ایک لائف بوٹ غائب ہے اور جہاز پر موجود سامان بالکل صحیح حالت میں اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تحقیقات کی گئیں، لیکن آج تک کسی کو بھی اس پراسرار واقعے کا نہیں پتہ چل سکا۔ اس واقعے نے کئی سوالات کو پیدا کیا، وہ یہ کہ اگر یہ جہاز طوفان میں پھنسا ہی تھا تو اس جہاز کا سامان کیوں صحیح حالت میں موجود ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جہاز طوفان میں پھنسا ہی نہیں تھا۔ اگر یہی مان لیا جائے کہ یہ جہاز طوفان میں پھنسا نہیں تھا تو ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ شاید سمندری ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا ہو، لیکن سمندری ڈاکوؤں کا مقصد لوٹنا ہوتا ہے اور اس جہاز سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہوئی تھی، حتیٰ کہ اس جہاز پر سوار افراد کی ذاتی چیزیں بھی اسی جہاز پر موجود تھیں۔ پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر دونوں واقعات میں سے کوئی واقعہ نہیں ہوا تو پھر آخر عملے کو ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ وہ اپنے جہاز کو صحیح حالت میں چھوڑ کر ایسے غائب ہوئے کہ آج تک ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔